129 নম্বর হেলিকপ্টার ইউনিটে চারটি মি-17 এয়ারক্রাফট থেকে ফুলের পাপড়ি এই শিল্পীদের উপর বর্ষিত হচ্ছে জাতির তরফ থেকে ওদের সম্মান জানাবার জন্য। अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला এই हेलीकॉप्टर फ्लाइटेर नेतृत्व दिच्छेन स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। जनरल भवनीश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार द्वितीय प्रजन्मेर एकजन अफिसार, भवनीश कुमार জিওসি দিল্লি এরিয়া, তিনি এই প্যারেডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी জিওসি দিল্লি এরিয়া भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर उनी आजकेर প্যারেডের কমান্ডার। ওনার সাথে আছেন एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया मेजर जनरल ढिल्लों सन 1991 में উনিও তৃতীয় প্রজন্মের একজন অফিসার, উনি প্যারেডের সেকেন্ড ইন কমান্ড। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती, बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी सेवानिवृत्त परमवीर चक्र विजेता सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन जोगेंद्र यादव कार्यांतक और कश्मीर राइफल्स एवं सुबेदार मेजर संजय कुमार, এরা কার্গিল যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে বলিদানের মতো অবস্থায় থেকেও ফিরে আসতে পেরেছে। এদের পরমবীর এরপরেই আসছে परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र विजेता कर्नल डी सरेन, যিনি একজন আর্টিলারি অফিসার, তিনি অশোক চক্র পেয়েছিলেন। যুদ্ধ নয় এমন পরিস্থিতিতেও কোনো এক অপারেশনে উনি অত্যন্ত বীরতার সাথে তার কাজ করেছিলেন। The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spud. European Union একটি সামরিক প্যারেড কন্টিনজেন্ট এখন আছে, সামনে দেখা যাচ্ছে এরা জিপে। EU member states and alongside the flag of the European Union, ইউনিয়নের চারটি পতাকা, 27টি দেশ মিলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, তাদের প্রতীক হিসেবে ইউনিয়নের মিলিটারি স্টাফ, ইউরোপ ইউনিয়ন নেভাল ফোর্স আটলান্টা অ্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নৌবাহিনী অসপ্রাইড দের পতাকা নিয়ে এরা স্যালুটিং বেসের দিকে এগিয়ে আসছে।
mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry. এইবার প্রথম 61 ক্যাভালরিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেই পোশাক পরা দরকার সেই পোশাকে ঘোড়সওয়ার করে প্যারেড করতে দেখা যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকটা সৈনিকের উচ্চতা 6 ফুটের মতো হয়। এরা ট্যাঙ্ক যুদ্ধে ট্রেন্ড হয়, আবার 36 সেনাতেও ট্রেন্ড থাকে। One Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force, formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. অ্যাডভান্স লাইট হেলিকপ্টার দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। Prahar formation তাতে- led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. কর্নেল বিজয় প্রতাপ সেনা মেডেল তার নেতৃত্বে এই সালামি মঞ্চের A সামনে lovely দিয়ে clear blue sky, perfect foil for our দেশের জাতীয় পতাকা এবং অন্যান্য flying সেনাবাহিনী machine. And here তাদের going পতাকা past the saluting উড়িয়ে base led চলে by যাচ্ছে। Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. ইন্ডিয়ার প্রথমে ভারতবর্ষের প্রথম Equipped with battlefield লঘু surveillance ওজনের radars capable of সমীক্ষা detecting করার enemy জন্য যে vehicles লাইট and আর্মার্ড new রেজিমেন্টের helicopters along আর্মার্ড with drones ভেহিকেল to cover তারই radar blind zones. একটা ছোট্ট ট্রুপ এখান থেকে যাচ্ছে। মহামহিম রাষ্ট্রপতি যিনি আমাদের সুপ্রিম কমান্ডার সেনাবাহিনী তাকে অভিবাদন করে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তার উপরে আছে And now অ্যাপাচে flying is the হেলিকপ্টার। Gurul formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters. Apache known for helicopter. its unmatched power and lethality across the world. এবং Two এরা Apache বিশ্বের helicopters অন্যতম শ্রেষ্ঠ হেলিকপ্টার। वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ এবং সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক যখন বিভিন্ন যুদ্ধে এগিয়ে চলে এদের আকাশ থেকে রক্ষা করার জন্য এইসব হেলিকপ্টার रेजिमेंट के कैप्टन আগের থেকে রেকি করে विर्क की कमान में আসন্ন বিপদের খবর জানিয়ে দেয়। मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान মেজর হিতেশ মেহতা 75 আর্মার্ড রেজিমেন্টের যে বিশ্ব ট্যাঙ্ক से विकसित है আমাদের ভারতের প্রযুক্তিতে বা ভারতের তৈরি সেটা এগুলো সমতল বা মরুভূমিতে যুদ্ধের জন্য এদের BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली অত্যন্ত एक প্রয়োজন। साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली পিছনে प्रतीक हैं ये। टू गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के টু नेतृत्व গার্ডসের में এটি The যে mechanized infantry regiment का মেকানাইজ BMP-2 ইনফ্যান্ট্রি column রেজিমেন্টের आगे बढ़ रहा है। অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড साथ में মিসাইল नाग ইউনিটের मिसाइल सिस्टम MK2 17 मिसाइल मैकेनाइज्ड सिस्टम इन्फेंट्री रेजिमेंट MK2 के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में লেফটেন্যান্ট সুশান্ত শর্মার নেতৃত্বে नाग তিনটি मिसाइल ট্যাঙ্ক যাচ্ছে। सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 এই নাগ মিসাইল সিস্টেম অত্যন্ত दर्शाता हुआ কার্যকরী। এটা শত্রু ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।